Guys, nandito po tayo sa panibagong video. So, 1v1 daw po. O, nagiinit po itong kalabang ko. Prangko to prangko daw po, oh. Narinig niyo po ba yung nasa paligid? Huwag niyo lang po pansinin yan. Insan ko yan, insan. Megos mo na yan, insan. Bagal naman ito. So, maglalaro po kami guys ng 1v1. Papahiya ko lang to, papahiya. Oy! Joke lang. Dark! Bagal naman. Yan na. So, sabi niya Franco to Franco. Siyempre, ang gagawin natin, siyempre si Paquito. Joke lang, si Franco tayo. Ito sana magandang skin. Ito sana magandang skin, no? Naku po, naglag pa. Ayun na. So guys, kung di po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Tsaka paki-like na rin. Tsaka pakipindot na rin ng ang tawag dun? Yabang na itong kalabang ko. Dinidilaan ako. Pag nag-subscribe po kayo, pakipindot na rin po yung bell. At least may bell. Notification bell. Tama na yun. All mid. Tawag ka na mga bro. Di pa ako na-attack. Nakatawa. So, tinawag po siya, guys. Tinawag po siya. Hindi niya ako mahatak. Mga bro. Hindi niya ako mahatak, mga bro. Mga bro, hindi niya ako mahatak. Ay, gagsi. Kala ko naglag siya. Ay, gagsi. Ay, tinitiyo, no? Okay. Hintayin mo lang ako, mga bro. Hintayin mo lang ako. Time to teach you guys a lesson. Ayaw pa talaga umuwi nitong mga pro-prong to. Time to teach you some rules, Cubs. Yeah. Huwag talaga manghak na itong MD na to. Real fighter never runs. Oy, ba't may nagdadabog dyan? Time to teach you guys a lesson. Oy. Time to teach you some rules, Cubs. Pag nag-level 4 tayo guys, patay sa atin to. Kaya pag nakabuild tayo ng Sky Purser, level 4 na agad siya guys. Si pare. One shot, one kill. Oy. Ano inatak mo dun, MD? Time to teach you some rules, Cubs. Ano inatak mo dun, MD? Yay! Yeah, boy. Pema. Pro. Kaya gusto ko pumunta dito sa Crepes para. Kasi pagka ma-attack niya lang ng Crepes, hindi ako. Yeah! Yung talaga nito MD na to. Ano sana, oh.
Laban tayo guys. Yay! Teach you guys a lesson. Yan na naman yung aso. Jo, kain na tayo. Wait lang po. Ayan na. Nagbibideo po ako na naman po. Ay, napindot. Teach you some rules, Cubs. Ito. Yeah. 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 One kill. Yeah. Yeah. Kitang-kita sa video. Kitang-kita sa video yun, par. Ba't parang merong umaatake dito, mga par? Sabi na eh. Kulit talaga ito, mga par. Police na ano. A real fighter never runs. Uy, galing. Taas talaga na yung Uy, ah. Galing talaga ni MJ yung mag-hook. Gonna teach you some rules, Cubs. Uy, Gegsi. Yeah. Real fighter never runs. Yeah. Yeah. One shot, one kill. Wing, wing. Quack, 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 quack. Hey, yeah. Time to teach you guys a lesson. Yeah, heck yeah, bro. Yeah. Ito talaga ni MJ, oh. Kasi kala ko gagawin ka pa. Gonna teach you some rules, Cubs. Yeah. Yeah, boy. Ito din na siya pa, eh. Kulit ka, eh. Our turret has been destroyed. Time to teach you guys a lesson. One shot, Yeah. one kill. Yeah. Yeah. A real fighter never runs. Yeah. Gonna teach you some rules, Cubs. Team destroyed a turret. Time to teach you guys a lesson. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. A real fighter never runs. Yeah. Chamba. Chamba daw. Gonna teach you some rules, Chamba daw. Cubs. Nakikita niyo naman guys, kinat niya chamba daw.
Chamba daw ay. Chamba for 1 lakh lang. Laking chamba naman. Time to teach you guys a lesson. Your team destroyed a turret. Yeah. Shot, one kill. Yeah. Galing talaga na hindi mga pro. A real fighter never runs. Yeah. Yeah. Yeah, boy. Yeah, boy. One shot, one kill. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Tama kayo. Lag. 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 Lag nga na lag. A real fighter never runs. Ay. Your team destroyed a Reason turret. nga eh. Reason ng reason Teach nga. us the rules, Cubs. Kasi nawara ka pa yung brief. Wasak ang brief! Time to teach you guys a lesson. Ay, picker na siya mga par. Level 10 pa lang siya. Level 11 na. Yeah! Ay, galing talaga niyan din. Kill. Galing talaga ni MJ. Time to teach you some rules, Cubs. Pag ikaw nag-chat pa talaga. Pag ito nag-chat pa. Kain lang ako. You got the lesson. Talaga naman. Lock ng toko. Reach tayo. Talaga naman. Talaga naman. Vid ka ulit. Okay, okay. One shot, Okay. one kill. Mag-concede ka pa. Sabi na magko-concede ko eh. Nice par, nice par. Nice par. So nakita nyo naman guys, mga par. Nakita nyo naman. So, dito tayo nagtatapos sa ating video. Kung gusto nyo pa po ng panibagong video, mag-subscribe lang po. Tapos, paklik na rin po ang notification bell para updated po kayo sa panibago kong video. Pa-like na rin po. So, yun lang po. Sa susunod po ulit. Antayin nyo po yung rematch namin ni MJ. Kakain lang daw po siya. So, sa susunod ulit. Bye-bye!